ବରକୋଳି ଆଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନେଇଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର, ନୀଳିମା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏକ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲର ବରକୋଳି ଆଚାର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ବରକୋଳି ଆଚାର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବରକୋଳି ନେଇଛି। ବରକୋଳିଟା ବଡ଼ ସାଇଜର, କଞ୍ଚା ଏବଂ ପାଚିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବା, ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଯଦି ପାରିବେ ତ ଏଇ ଡେମ୍ପ ଯାକ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ବି ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର କରିହେବ ତ କରିନେବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବାଛି ନେବା। କାଳି ପୋକ ଥବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଛି ନେବି ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ବରକୋଳି ଭିତରେ ପୋକ ହିତ ରହିଯାଏ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳିଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ତାକୁ ରଖିନେବା। ବଡ଼ ସାଇଜର ଡବା ନେଇଛି, ଆରି ଭିତରେ ଢାଳି ନେବା। ସବୁ ଯାକ ଢାଳି ନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଲୁଣଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ଆଚାରଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିନେବି, ତାପରେ ସକାଳେ ତାକୁ ଖରାରେ ଦେବି। ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଟା ବି ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ କୁଲାରେ ଖରାଇ ଦେଇଦେବା। କୁଲାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏକଦମ ବି ଶୁଖିନି, ଟିକେ ପୁଚପୁଚିଆ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କୋଳିଟା ଅଧିକା ଶୁଖିଗଲା ମାନେ ଆଚାରଟା ଭଲ ବନିବନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ବରକୋଳି ଆଚାର ଟିକେ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ନରମ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳିକୁ ଟିକେ ଫଟେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ କୋଳିରେ କାଳେ ପୋକ ଥବ, ତ ଫଟେଇ ନେଲେ ଭଲ। ଯଦି ପୋକ ଥବ ତ ବାହାରିଯିବ। ସବୁ ଯାକ କୋଳିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନରମ ଅଛି ଏବେ ବି ବହୁତ। ଆଉ ଏଇ ଆଚାର ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କୋଳିଟା ଆମର ଦରକାର। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଛି ନେବା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଚାରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର ଥରେ ତିଆରି କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖି ଖାଇପାରିବେ, ଟିକେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ କୋଳି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟେଇ ନେଇଛି। ଏବେ କିଛି ମସଲା ଭାଜି ନେବା। ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପାନମଧୁରୀ ଏବଂ ଜିରା। ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଲି। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜି ନେବେ। ହାଲକା ଭାଜିବି, ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ପକାଇ ନେବା ଜିରା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ପାନମଧୁରୀ। ପାନମଧୁରୀ ପକାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ତେଲ। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେଥି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କୋଳି ଯାକ ଢାଳି ନେବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଛି। ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳିଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଚିନି। ଚିନି ଏଠି ମୁଁ 750 ଗ୍ରାମର ଚିନି ପକାଇଲି। କୋଳିଟା ଦେଖିକିରି ପକାଇବେ। ଯଦି
खटा बेसी तो चीनी टी अधिका लगे आदि मीठा कोले चीनी कम लगे जेहेतु आम ये खटा कोले तो मुझे 750 ग्राम चीनी पकई नेली ए कंटिन्यू ताको भल भाव किंतु गोलेवाक हम ना चीनीटा तले लगी पोड़ीज आचारटा ये भल बनबनी ये जो चीनीटा मु पकेली जेहेतु कोलीटा नरम अच्छी पानी अंश अच्छी ये धीरे धीरे चीनीटा मेल्ट हो देखो आरी भितर चीनी भी मेल्ट हाँपाई लगे कंटिन्यू किंतु ये भाव में गोलेवाक हम आ गैस फ्लेम को एकदम लो रे ही रखा हम ये आधे देदेबा अल्प टिके हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर एवं सामान्य टिके लुणटा देखिक पकेबे जदि लुणिया कोली जदि थब तो लुण पकेबेनी आउ जदि टिके अलणा टाइप थब ताहले लुणटा पकेबे देखिक ही पकेबे ये देखंतु धीरे धीरे किंतु मेल्ट हो गलानी चीनी आमर जो पर्यंत चीनी न मेल्ट हम से पर्यंत किंतु गोलेवाक हम ये भाव में आर कलर भी मत देखंतु धीरे धीरे चेंज हो गलानी टिके टाइम लगे कि कोली आचारटा बहुत दिन पर्यंत टिके भी खराब हेनी देखो केते सुंदर भाव में तार कलर देखा किंतु चीनी मेल्ट होनी ये कोली मत जड़े मोर बांधवी देते किंतु बहुत सारा कोली है जेहेतु आचारटा ताको भल लगे खाइबापी तो तापाई भी मु पठेबी देखो आरी भितर बहुत सारा नरम हो गला एकदम जेली टाइप ही देखा चीनीटा देखो एकदम मेल्ट हो बेसी समय बसेबिनी आ गोटे मिनिट पाई टिके गोले नवा ये भाव में जो मसलाटा मु भाजी थी ताको दरदरा टाइप कुटी नहीं एबे भी टिके टिके जना पड़ुची चीनीटा भाविली बोधे मेल्ट हो जाए किंतु टिके टिके जना पड़ुची आउ टिके हम ये भाजिक रखि मसला को पकई नवा भल भाव में गोले नेबी एबे किंतु चीनीटा एकदम मेल्ट हो गलानी आउ टिके भी नहीं तार दाना अंश देखो ये पूरा पूरी रेडी हो गलानी एबे गैसटा को बंद कर नबा ठंडा हवा पर्यंत अपेक्षा करिबा एबे देखंतु आचारटा एकदम ठंडा हो गलानी ठंडा होला परे टिके टाण हो जाइए आ एकदम जेली टाइप रो देखा एबे गोटे पात्र को मध्यम बाड़ी नेबे देखंतु केते सुंदर भाव रे एकदम आचार आमर रेडी हो गलानी जेली टाइप रो केते सुंदर देखा देखंतु या स्टोर करी डबारे रखिनेबे भल भाव में से बहुत दिन पर्यंत रहिबो देखंतु मु गोटे डबारे मध्य रखि नै खाइबा पई अलगा गोटे डबारे रखिबी जदि पानी हाथ डबारे लागिबो तो ये जो आचारटा बेसी दिन रहिबनी केते सुंदर देखा देखंतु ये बरकोली जेली आचार बहुत किंतु सुंदर देखा खाइबा को आर टेस्ट सब कोली आचार ठू आर टेस्ट टिके अलग तो ये किंतु आमर प्रस्तुत हो गला आजिर बरकोली आचार रेसिपी आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिले कमेंट करने को जमा भी भूलिबेनी आउ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे एमिति आउरी नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा पई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे ताहेले आज पई रहुची पुणी देखा हबो आउ एक नुआ भिडियो रे भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु नमस्कार।